हेलो फ्रेंड्स, विनायक टेकर्स में आपका स्वागत है। मैं विनायक हुसैन, आपका दोस्त दोस्त। आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो है पल्सर 150 VTSI की बैलेंसर या सीजर गियर जो भी है उसकी चेंजिंग थी। ये पुरानी वाली तो मैंने नया डलवाया 600 प्राइस ओरिजिनल जेन्युइन बजाज प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं वीडियो। এটা বার করতে পারবি? কই ভিতরে যে এটা